एजुकेशनल एक्सपोर आउ एक वीडियो रे आपण माननकु स्वागत। वर्तमान समय रे बहुत बड़ इनफॉरमेशन आसुची ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन तरफ जो पिला माने ओ डबल एस सी ऑफिस सामने स्ट्राइक रे बसिथिले आपण माने जानिथिबे। तो वर्तमान टीजीटी आर्ट्स ओडिया रे मध्ये रिजल्ट आसी सारिछि। जदि हम एटी देखिबा जो टीजीटी ओडिया रे जो रिजल्ट द फॉलोइंग कैंडिडेट्स आर प्रोविजनली सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी ओडिया advertised on the LTR Teachers 2024 based on their performance in mandatory examination and found suitable in certificate verification। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଖାପାଖି ଯୋଉ 42 ପୋଷ୍ଟ ରିଜର୍ଭ ରଖାଯାଇଛି ଓଡ଼ିଆରେ ଯୋଉ କେସ୍ ଗୁଡାକ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଏଠି 454 ଜଣ ପିଲା ସିଲେକ୍ସନ ହେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆରେ। ଯଦି ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା କଟଅଫ କେତେ ଯାଇଛି ଟିଜିଟି ଓଡ଼ିଆର କଟଅଫ ଯଦି ଦେଖିବା, ଯଦି ଆମେ ଏଠି ଲାଷ୍ଟ ଯୋଉ କଟଅଫ ଟି ଦେଇଛି ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ତାହେଲେ 73.25 ଯାଇଛି ୟୁଆର କଟଅଫ, 73.25 ଯାଇଛି ୟୁଆର ଓମେନ କଟଅଫ, 68.75 ଯାଇଛି एससीबीसी कटअप। सेहीपरि एससी कटअप ଯାଇଛି 50.5, एससी वोमेन ଯାଇଛି 50.5, एसटी 34 ଆଉ ଯୋଉ एसटी वोमेन ଯାଇଛି 34। ତ ଏହା ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନଫର୍ମେସନ। ଆହୁରି ଏମିତିକା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏଜୁକେଶନାଲ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଧନ୍ୟବାଦ।